Ito na guys, si Insan ko gumagawa ng Chinese style dosa. Yan na yung base niya. Yan yung dosa wrapper. Lagyan niya isang tonelada sibuyas, green parsley leaves, and cutted ginger, mayonnaise, ketchup, barbecue sauce, masala. Mekos-mekos yan na yan lahat. Yan na mga Insan, yan na yun. Minekos-mekos yan na, yan na. And spread niya na, cutting niya na. Para maging roll. Cottage cheesing. Okay, cottage cheese, no problem. Lagyan niya na lemon juice, chutney. Yan na, rolling. Yan na guys, sambar. Papakain niya na yung tita ko. Okay, Insan, nakakain pala to. Ngayon ko lang din nalaman. Parang galit na galit yung pinsan ko. Okay, bago ang lahat, punas-punas siya na maigi yan. Punas-punas siya maigi yan. Cutting, binabalatan niya na mga Insan. Okay, yung sides. Okay. Ganda ha. Lambot tignan. Okay. Pero parang ang crunchy. Ewan ko ba? Kinakain pala to? Kakala ko hindi. Cutting niya na yan. Ano ba yan mga Insan? Pa-comment naman. Hindi ko alam eh. Sinort niya na dun sa lalagyan. Yan parang star pag ginaano. Makakain pala yan. Or mga Insan ko lahat naman kinakain nila. Okay yan, guava. Tama ba mga Insan? Guava yan? Guava yata. Hindi ko sure. Okay, yan na yung guava. Cutting na ni Insan ko yan. Cutting niya na yan. Cutting. Tapos divided by 2, cutting. Dami na cutting yan. You know? Cutting. Then ikot. Cutting. Dami na stylist. Sili naman, of course. Hugas yan na konti sili yan. Cutting. Divided by 2, yan na. Cutting mo na yan. Ito small pieces of chili. Yan na. Tapos palo niya na yan, padulos. Palo niya na yan, padulos. Yan na. Shooting niya na rin yan. Okay, shooting niya na rin. Lagyan niya ng masala. Siyempre, masala. And yung secret canal pultit sauce. Marinated ng pultit. Green parsley leaves. More green parsley leaves. Shooting. More masala. Ano na next, Insan? Hugas siya kamay. Yan na. Kita nyo yung mukha ni Insan ko. That's the smile of victory. Kahit walang smile. Victory. Yan na. Nagawa na ni Insan. Kain mo na yan. Nilagay niya na sa isang sheet of paper. Putang na ano yan. Masala. Toothpick. Nahulog yung isa. Pulutin mo na lang. Nasa India ka naman. Tapos yun din nilagay mo. Oy, iniba niya. Okay. Yan na. Kain mo na yan. Kinakain ba tong mga ganito? Guava, oo, pero yung isa, tapos tignan yung itsura, parang pultit na yellow. Curry, okay, curry. Di ka ba maka-jebs? Nahirapan ka ba magpupu? Si Insan ko na bahala. Inom ka lang ng drink niya na special. Yan na. Nilagyan niya pa ng straw, yan na. Inayos niya ng mga baso. 5 baso, mga Insan. 5 baso! Yan na, purified canal water. Purified, pinanghuhugas niya lang yung purified canal water. Nice. More bacteria, more tasty. Masala. Mother chod. Soda water na Sprite. Okay, tama na. Sobra ka na yan. Yan na, lemoning. Lemon cutting. One down, 2 glassing, 3 glassing, 4 glassing. Tumitingin pa ng chicks sa gilid 5 glassing. Okay? Ice breaking niya na yan. Breaking the ice.
Kuha na siya isa bloke. Okay, yung isa bloke, hugas niya muna yan ng purified canal water. Punit-punit niya na yan. Yan na, putol-putol niya na. Basic. Basic. Diba? Oh? Ano na trabaho yan? Basic lang kay insan ko yan, oh. Oh. Ano yan? Oh. Kala mo wala lang. That's the Iron Man of India. Yan na. Yung soda. Hop, hop, hop. Soda on soda, double soda with Boracay straw. Inom mo na yan, insan. Another soda, punit mo na yan, insan. Psst, psst. Hop, yung tambo, insan, baka may lasa yan. Ingat-ingat mo lang, baka may lasa yung tam mo. Boracay straw again. Hop, ibang soda naman. Tonic water, okay. Hop, dahan-dahan lang insan. Yung tam mo, baka may latsa. With Boracay straw, okay. Inom nyo na yan. Para maka-jebs na kayo pagka-uwi nyo. Psst, psst, putsing, putsing. Mother shoot, yun na. Hop, Boracay straw, okay. Business is good, insan. Napapatay mo silang lahat. Well done. Hop, insan, yung tam mo, baka may lasa yan. Ingat-ingat lang, insan. Okay, yan na. Nagiinuman ng mga insan ko. Tinanong ng insan ko kung ano daw yung taste. Sobrang masarap. Makakatayin na daw siya. Oh my God. Sana all. Eto na si tito ko. Cooking. Oy! Tapon niya na oil yan. Usok-usok na apoy-apoy yan. Oh, more! Apoy-apoy niya na yan. Yan, oh. Yan na mga insan. Lagay niya na yung base ng pagkain natin today. Yan yung base. Yan yung sa babae mga insan. Dami na lalagay si tito ko, yan na. Hindi ko na alam ano yung red na yan. Okay, yan na. Painit-init niya na. Stylish. Stylish yung tito ko na yan. Masala, sibuyas. Sibuyas pala yan. Mekos-mekos niya na sibuyas. Lagay niya na oil. Lagay niya na potato. Marinated potato. Okay, lagay niya na marinated potato. Lagay niya na cottage cheese. Cottage cheese. Okay, palo niya na yan. Ikot-ikot niya na yan. Okay, dosa. Okay, dosa na yan. Okay, yan na. 2 for each. Okay, kain nyo na yan mga insan. Yan na yung address ni tito ko. Enjoy. Huh? Ito naman si tito ko ngayon. Kinikilo niya muna yung chichirya. Niluluto niya rin sa buhangin. Yan na. Nung childhood guys, kinakain namin yan. Sobrang masarap po talaga. So don't miss it out if you go.